Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le gâteau brésilien Despacito. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم كيكة البرازيلية ديسباسيتو. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc pour les ingrédients, j'aurai besoin de 60 g de sucre, 60 g de farine, 3 œufs, sucre vanillé et 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. المقادير راح احتاج 60 غرام ديال السكر و60 غرام د الفرينه، 3 بيضات، سكر فانيليا و جوج ديال الملاعق كبار او ملعقتين كبار ديال الكاكاو او بودره الشوكولا. Dans un plat pour mélanger, في آنية الخلط je mets les 3 œufs، نضيف 3 بيضات، سكر فانيلا، sucre vanille 7,5 grammes, 7,5 grammes, et je vais ajouter le sucre, 60 grammes de sucre, bien diminuer un peu le sucre, et je vais bien mélanger. وراح اخلط الكل. Après, je vais tamiser la farine. بعد نغربل الفرينة. شوية كاكاو. J'ai pris un moule qui entre au four. Mon moule il a 20 cm. خليت انيه اللي تدخل الفران 20 سنتيمتر. ندير الخليط في وسطها et je mets le mélange. Et voilà, j'ai déjà chauffé le four à 170 degrés. Je mets mon plat de 25 à 30 minutes. سخنت او حميت الفرن على 170 درجة. نحط الصينية ديالي من 25 دقيقة حتى 30 دقيقة ومن بعد نرجع. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, من بعد 30 دقيقة ديال الطهي. خليها تبرد واحد شويه. Je laisse refroidir juste un petit peu.
Après, j'aurai besoin un verre du lait, sucre vanillé et une cuillère et demie de Nesquik. J'utilise celui-là. Voilà. راح احتاج ايضا كاس ديال الحليب، سكر فانيلا، وملعقه ونصف ديال الشوكولا نسكويك. كما قلت انني خدمت بهاد العلبه هذه. Donc je vais mettre le lait ici dans une casserole. Le sucre vanillé، درت الحليب في الكاسرونه والسكر فانيليا والشوكولا نسكويك، وراح نخلط الكل. Je mélange tout et je le mets sur le feu juste un petit peu 2 minutes. وغادي نديرها على النار دقيقتين فقط باش يكون دافي. Après je pique mon gâteau. Le mieux que je vais le mettre dans une assiette pour me faciliter le travail. من الأحسن أن نديرها في صحن التقديم باش يسهل لي العمل. طلعوا الشيش. Maintenant, je mets le lait tiède ici pour remplir. نسقي الكيكة بالحليب. Et maintenant je le laisse à côté. غادي نخليه على جنب. Regardez combien il m'a resté du lait. الحليب اللي شاطلي. Pour la deuxième étape, j'aurai besoin de 50 centilitres de crème fraîche épaisse en matière grasse. Vous pouvez la remplacer avec 50 centilitres de crème liquide entière avec 30 g de sucre et une tablette de chocolat où j'ai 100 g de chocolat. بالنسبه للمرحله التاليه راح احتاج 50 سنتيلتر ديال الكريم فريش. عندي تقدروا تعوضوها بالكريمه السائله. وراح احتاج 30 غرام ديال السكر وعندي 100 غرام ديال الشوكولا السوداء. Je vais mettre le chocolat au micro-ondes. ندير الشوكولا في الميكرو-ondes باش تذوب. Là pour mélanger, je mets ma crème. في آنية ديال الخلط ندير الكريمة. Je vais mélanger. راح نخلط. En même temps, j'ajoute le sucre. نخلط نضيف السكر. Maintenant j'ajoute le chocolat. غادي نضيف الشوكولات من بعد ما ذوبته.
je vais mettre la crème sur le gâteau وغادي نضيف الكريمه على الكيكه. Maintenant je vais mettre des tirés de chocolat. غادي ندير واحد الخطوط بالشوكولات لي شاطلي بطبيعة الحال. Après je le mets au frigo 4 heures et après on revient. غادي نديره في الثلاجة او نضعه في الثلاجة 4 ساعات ومن بعد نرجعو. Et voilà, après 4 heures, je vais passer le couteau. من بعد 4 ساعات غادي نفوت السكين. Et je mouille le couteau. نفخ السكين باش ما يلصقليش ايضا. Elle n'est pas collée. Et voilà. J'adore. Et voilà mes amis, mon gâteau brésilien Despacito. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي الكيكه البرازيليه ديسباسيتو. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. Un délice.